बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के इस सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में हमारा आज का मौजू है आमदो रफ्त का निज़ाम। आप अच्छी तरह जानते हैं आज के तेज़ रफ्तार ज़माने में सफ़र और सामान लाने ले जाने के लिए हम आमदो रफ्त के मुख्तलिफ ज़राए यानी सवारियों पर मुनहसर हैं। आमदो रफ्त के ज़राए के अच्छे और बुरे दोनों असरात होते हैं। पिछले सेशंस में हम आमदोरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए और उनसे होने वाले फ़वाइद का मुताला कर चुके हैं। आमदोरफ्त के ज़राए के बुरे असरात का भी हमने मुताला किया। ख़ास तौर पर हवा की आलूदगी से हम पर होने वाले असरात का मुताला किया। पिछले सेशन में साइकिल के इस्तेमाल के मुख्तलिफ फ़वाइद को समझने की कोशिश की। आपको याद है पिछले सेशन में हमने एक सरगर्मी की थी। आपके लिए हिदायत थी दर्ज झेल मौक़े पर ऊपर दिए हुए मुतबादिलों में से कौन से मुतबादिल का इंतखाब करोगे? पैदल जाना, साइकिल पर जाना, ज़ाती सवारी में जाना या अवामी सवारी में जाना। तो सफ़र के लिए आमदोरफ्त के सही ज़राए का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। घर के करीब दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने जाने के लिए पैदल जाना मुनासिब। 1 किलोमीटर दूर वाक़े स्कूल जाने के लिए साइकिल का इंतखाब कर सकते हैं। दूसरे शहर में साइंसी नुमाइश की अशिया ले जाने के लिए बेहतर है कि ज़ाती सवारी में जाएं। और अगर पड़ोस के गांव में शादी में शिरकत के लिए जाना हो तो ज़ाती सवारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अवामी सवारी में भी जाना मुनासिब है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि मसाफत पैदल तय करने की आदत बनाना चाहिए। कुछ ज़्यादा मसाफत के लिए साइकिल इस्तेमाल करने की आदत डालना चाहिए। इस तरह मोटर कारों के इस्तेमाल से गुरेज करके आलूदगी को कम किया जा सकता है। आप खुद गौर करें, अगर कोई ये सोचे कि मेरे अकेले के इस तरह करने से, साइकिल इस्तेमाल करने से भला आलूदगी किस तरह कम होगी, और भी तो लोग हैं वो तो मोटर कार का इस्तेमाल करते हैं, फिर मेरे अकेले के पैदल चलने से या साइकिल इस्तेमाल करने से क्या होगा? तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर सब लोग अपने अपने तौर पर कोशिश करें और इस चीज़ को अपने ऊपर लागू कर लें कि नहीं, हम साइकिल का इस्तेमाल करेंगे और अगर करीब ही जाना है तो पैदल जाएंगे, तो यकीनन धीरे धीरे
हवा की आलूदगी, आवाज की आलूदगी काफी हद तक काबू में आ सकती है। दीगर मौके पर अवामी और ज़ाती सवारियों का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करने से वक्त और मेहनत की बचत होती है। इस तरीके से हम आमद और रफ्त के ज़राए के ख़राब नताइज की शिद्दत में कमी ला सकते हैं। ये एक बहुत अहम बात है, इसे समझने की ज़रूरत है। अवामी सवारियों से क्या मुराद है? बसें, रेलगाड़ियाँ, मेट्रो, ये सब अवामी सवारियाँ हैं जिसमें आम तौर पर हम सब सफ़र करते हैं, मुनासिब किराया अदा करते हैं और इनमें हम सफ़र करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास ज़ाती सवारियां हैं वो अवामी सवारियों में सफ़र नहीं कर सकते, बल्कि जिनके पास अपनी अपनी मोटर कार है उन्हें भी ज़रूरत के मुताबिक अवामी सवारियों को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ट्रैफिक जैम पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। सड़क पर अगर कम तादाद में गाड़ियां होंगी तो आलूदगी भी कम होगी। तो इसके लिए हम सबको मिलजुल कर कोशिश करने की ज़रूरत है। तो मुख्तलिफ मौके पर अवामी और ज़ाती सवारियों का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करने से वक्त और मेहनत की बचत होती है। इन इमेजेस को ज़रा गौर से देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी अवामी सवारियों के इस्तेमाल की अहमियत को यहाँ बड़ी खूबसूरती से समझाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं, अगर 200 लोग 177 कार में सफ़र करते हैं और उतने ही लोग अगर बस में सफ़र करें तो आप देख सकते हैं सड़कों पर ट्रैफिक कितना कम हो जाएगा। और वही लोग अगर एक मिनी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रैफिक मज़ीद कम हो सकता है। इसी बात को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। अवामी सवारियों यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अहमियत को जाहिर करने के लिए यहाँ ज़ाती सवारियों और अवामी सवारियों का मवाजना किया गया है। यहाँ ज़ाती सवारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कारें हमें नज़र आ रही हैं। एक तरफ सड़क पर ट्रैफिक जैम की सिचुएशन है, लंबी कतार दूर तक दिखाई दे रही है और इन गाड़ियों में जितने लोग सफ़र कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं आगे उनकी तादाद। दूसरी तरफ उतने ही लोग अगर एक बस में सवार हों तो सड़क का क्या हाल होगा वो भी आप देख रहे हैं। कोई ट्रैफिक जैम नहीं, गाड़ियों की कोई भीड़ नहीं। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि इतनी सारी गाड़ियों में जितने लोग सफ़र कर रहे हैं अपने अपने तौर पर, उतने ही लोग अगर अवामी सवारी का इस्तेमाल करें तो ये एक बस में समा सकते हैं। इस तरह ट्रैफिक का मसला भी हल हो सकता है, सबके वक्त और पैसों की बचत हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि हमें अवामी सवारियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन मिसालों की मदद से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जहाँ तक हो सके हमें अवामी सवारियाँ इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरत हो तभी ज़ाती सवारियाँ इस्तेमाल करें। इस तरीके से हम आमद-ओ-रफ्त के ज़राए के ख़राब नताइज की शिद्दत में कमी ला सकते हैं। अब आप आमद-ओ-रफ्त के ज़राए के इंतखाब की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हो चुके होंगे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा
کہ آپ کو کب پیدل چلنا چاہیے اور کب سائیکل پر جانا چاہیے، ذاتی سواری اور عوامی سواری کا استعمال کب کرنا چاہیے۔ تو کیا کریں گے بھلا؟ راہیل اور ثانیہ ہمیشہ اسکول پیدل جاتے ہیں۔ گھر سے 30 منٹ کی مسافت پر ان کا اسکول ہے۔ آج ان کے اسکول میں ثقافتی جلسہ ہے، اس لیے ان کی دادی ان کے ہمراہ آ رہی ہیں۔ دادی کی عمر زیادہ ہونے کے سبب وہ تھک گئی ہیں۔ بتائیے انہیں اسکول تک لے جانے کے لیے ذیل میں سے کون سا متبادل منتخب کریں گے؟ متبادل ہیں: نمبر 1 پیدل جانا، نمبر 2 آٹو رکشہ سے جانا، نمبر 3 بس سے جانا، نمبر 4 اسکوٹر سے جانا، یا نمبر 5 موٹر سے جانا۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے پیدل جانا۔ تو دادی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، پیدل چلنے سے تو وہ تھک جائیں گی، اس لیے ہم اس متبادل کا انتخاب نہیں کریں گے۔ دوسرا ہے آٹو رکشہ سے جانا۔ آٹو رکشہ سے جا سکتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے آٹو رکشہ میں اس طرح کتنے جھٹکے لگتے ہیں اور یہ دادی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے یہ متبادل بھی ہم منتخب نہیں کریں گے۔ بس سے جا سکتے ہیں، مگر اگر بس میں بھیڑ ہوئی تو دادی کے لیے بس میں چڑھنا اترنا مشکل ہے۔ اسکوٹر سے جانا، اسکوٹر پہ تو عموماً 2 لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب راہیل اور ثانیہ تو چھوٹے ہیں، اسکوٹر کون چلائے گا؟ آخری متبادل ہے موٹر سے جانا۔ تو چونکہ دادی کی عمر بھی زیادہ ہے، ساتھ میں راہیل اور ثانیہ ہیں، تو اس طرح کل 3 لوگ ہیں، اسکوٹر پر تو نہیں جا سکتے، آٹو رکشہ میں دادی کو تکلیف ہوگی، تو بہتر ہے کہ اسکول موٹر سے جائیں۔ اس کے علاوہ آلودگی کم کرنے کے لیے اور کون سی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ آئیے ان کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آلودگی کم کرنے کے لیے درج ذیل تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 آلودگی کم پھیلانے والے ایندھن کا استعمال کرنا۔ نمبر 2 بروقت سواریوں کی درستی اور مرمت کرنا۔ نمبر 1 ہے آلودگی کم پھیلانے والے ایندھن کا استعمال کرنا۔ اب مختلف کاموں کے لیے مختلف قسم کے ایندھن استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے نام: LPG، CNG، PNG، LNG، CSG اور NGL۔ ان میں سے آپ نے LPG اور CNG کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ LPG اور CNG سے کیا مراد ہے؟ آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 72 پر ان سے متعلق یہ سوال دیا ہوا ہے۔ CNG اور LPG کا فل فارم یعنی پورا نام لکھیے۔ CNG یعنی کمپریسڈ نیچرل گیس اور LPG یعنی لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس۔ تو LPG اور CNG ان کا استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے۔ ہمیں آلودگی کم پھیلانے والے ایندھن کا استعمال کرنا چاہیے۔ CNG اور LPG یہ کم آلودگی پھیلانے والے ایندھن ہیں۔ ان میں کاربن کنٹینٹ کم ہوتا ہے
اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایندھن جلنے سے سواریوں سے مسلسل دھواں اور بعض خطرناک گیسیں خارج ہوتی ہیں۔ ان گیسوں میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ خاص طور پر موجود ہوتے ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ اس کے علاوہ دھوئیں کے ساتھ کاربن اور سیسے کے مہین ذرات بھی نکلتے ہیں اور ہوا میں مل کر ہوا کو آلودہ بناتے ہیں۔ اگر سی این جی اور ایل پی جی چونکہ ان میں کاربن کنٹینٹ کم ہوتا ہے اس لیے ان سے آلودگی بھی کم پھیلتی ہے۔ دوسرے خطرناک گیسیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا وہ بھی ان سے کم خارج ہوتی ہیں، لہذا سی این جی اور ایل پی جی کا استعمال ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں کوکنگ کے لیے جو گیس سلنڈر استعمال ہوتا ہے وہ ایل پی جی سلنڈر ہے، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول پمپ پہ سی این جی لکھا ہوا، تو کمپریسڈ نیچرل گیس کا استعمال گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ آلودگی پھیلانے والے ایندھن کے استعمال سے گریز کرنا، سواریوں کے لیے سی این جی یا ایل پی جی جیسے ایندھن استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو سی این جی اور ایل پی جی کے فل فارم سے اب آپ واقف ہو چکے ہیں۔ سی این جی یعنی کمپریسڈ نیچرل گیس اور ایل پی جی یعنی لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس۔ موٹر گاڑیوں سے ہونے والی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بروقت سواریوں کی درستی اور مرمت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے راستے پر یقیناً ایسی گاڑیاں دیکھی ہوں گی جو ضرورت سے زیادہ دھواں چھوڑتی ہوئی جاتی ہیں۔ یہ گاڑی میں کسی خرابی کے سبب ہوتا ہے۔ اگر ہارن میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے تو ہارن بجانے پر عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ گاڑی تو ٹھیک چل رہی ہے، اگر ہارن میں تھوڑی بہت خرابی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر اس قسم کی آوازوں سے دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز کی آلودگی ان کی صحت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ سواری میں جو خرابی ہے اسے بروقت درست کرا لیا جائے۔ بروقت سواریوں کی درستی اور مرمت سے آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سواریوں میں موجود کسی خرابی کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو خدا نخواستہ اس قسم کے حادثے بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے بروقت سواریوں کی درستی اور مرمت کرانا بہت ضروری ہے۔ آلودگی کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عوامی سواریاں استعمال کرنا۔ عوامی سواریوں کے متعلق ابھی ہم نے آپ کو بتایا، بسیں، ٹرینیں، میٹرو، یہ سب عوامی سواریاں ہیں۔ عوام اس میں سفر کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق ان کا استعمال کرنے سے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر بہت سارے لوگ عوامی سواریوں کو استعمال کریں گے تو اتنی ذاتی گاڑیاں راستے پر کم ہوں گی، جتنی گاڑیاں راستے پر کم ہوں گی اتنا آلودگی میں کمی واقع ہوگی۔ تو جہاں تک ہو سکے عوامی سواریاں استعمال کرنا چاہیے۔ آلودگی کم کرنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ضرورت ہو تبھی ذاتی سواریاں استعمال کرنا۔ اب دیکھیں اس کا تعلق عوامی سواریوں کے استعمال سے ہے۔ اگر لوگ عوامی سواریوں کا زیادہ استعمال کریں گے اس کا مطلب وہ اپنی ذاتی سواری استعمال نہیں کر رہے۔ جب ضرورت ہو تبھی ذاتی سواریاں استعمال کرنا۔
आलूदगी को काफी हद तक कम कर सकता है। ये ट्रैफिक जाम आप देख रहे हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं ट्रैफिक जैम में गाड़ियों का धुआं, हॉर्न्स की आवाजें, कितना शोरगुल होता होगा, हवा की कितनी आलूदगी बढ़ती है। तो जब जरूरत हो तभी जाती सवारियां इस्तेमाल करना चाहिए, वरना अवामी सवारियां तो हैं ही, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आलूदगी को कम करने का एक और तरीका है, आप सब उसके मुतालिक जानते हैं, और वो तरीका है शजरकारी, ट्री प्लांटेशन। शजरकारी खास तौर पर बड़, पीपल, नीम, करंजुआ वगैरह भारतीय दरख्तों की शजरकारी और हिफाजत करना। पेड़ लगाना तो ज़रूरी है, मगर उन पेड़ों की हिफाजत भी करना ज़रूरी है। ये दरख्त मकामी माहौल से बहुत जल्द मुताबिकत पैदा कर लेते हैं। कौन से दरख्त? बड़, पीपल, नीम के दरख्त। आपने अक्सर इन दरख्तों को सड़क के किनारों पर देखा होगा। इनके अलावा एक और दरख्त है, करंजा या करंजुआ। कदीम ज़माने में इसकी शाखों को टूथब्रश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो बड़, पीपल, नीम, करंजुआ वगैरह भारतीय दरख्तों की शजरकारी और हिफाजत करना आलूदगी को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। आपने अपने स्कूल में यकीनन शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया होगा, आपने भी कुछ पौधे लगाए होंगे। तो सिर्फ पौधे लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए, उनकी देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है। इसे हमेशा जहन में रखें, हमारा माहौल हसास और नाजुक है। इस वजह से माहौल पर आलूदगी का खतरनाक असर होता है, जो हमारे साथ साथ तमाम जानदारों के लिए नुकसानदेह होता है। आलूदगी से बचना निहायत ज़रूरी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आलूदगी से बचने की जो तदाबीर हैं उन्हें हम इख्तियार करें और अपने माहौल की हिफाजत करें। आज के सेशन में हमने आलूदगी कम करने की तदाबीर का जायजा लिया। आइए एक बार इआदा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आलूदगी कम फैलाने वाले ईंधन का इस्तेमाल करना। ज्यादा आलूदगी फैलाने वाले ईंधन के इस्तेमाल से गुरेज करना। सवारियों के लिए CNG या LPG जैसे ईंधन इस्तेमाल करना। CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरी तदबीर हम ये इख्तियार कर सकते हैं कि बरवक्त सवारियों की दुरुस्ती और मरम्मत करना। तीसरा, जहां तक हो सके अवामी सवारियां इस्तेमाल करना और जरूरत हो तभी जाती सवारियां इस्तेमाल करना। शजरकारी यानी ट्री प्लांटेशन के जरिए आलूदगी पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। खासतौर पर बड़, पीपल, नीम, करंजुआ वगैरह भारतीय दरख्तों की शजरकारी और हिफाजत करना। पेड़ लगाना तो जरूरी है, मगर उनकी हिफाजत करना भी उतना ही जरूरी है। तो इस तरह हम आलूदगी पर काबू पा सकते हैं।
ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے حکومت بھی طرح طرح کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن آلودگی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے محض حکومت پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانے اور مل جل کر ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے، تبھی آلودگی کے بھیانک خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ آمد و رفت کا نظام۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ہم پر آمد و رفت کے ذرائع کے ہونے والے اچھے اور برے اثرات، آمد و رفت کے ذرائع کا احتیاط سے استعمال کرنا، آمد و رفت کے ذرائع کی آلودگی سے فطرت کا وجود خطرے میں، آلودگی کی مختلف قسموں کا تدارک۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔